na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Oras sa bugos nga Pilipinas, 1:57 p.m. Moping akulop sa aton nga tanan, adiyan aton mga balita sa ena nga pangurason. Populasyon san kaayaman sa syudad sang Calbayog umabot na sa 11,000. Massive spaying ug neutering gindumara sa paningkamot san pag-iban san populasyon. Pamatian tan detalye kan Suzette Pretencio. Radyo Pilipinas Report. Umabot na sa 11,000 ang kabugusan nga populasyon sa mga ayam sa syudad San Calbayog, basar sa pinakaorhi nga record tikang sa City Veterinary Office. Tungod sini nga kadamo, padayon ang mga inisyatibo sa syudad para makontrol ang populasyon sa mga ayam nga misay sa komunidad. Kakulop, manilampuson nga ginlansar ang usa nga massive free spaying nga neutering campaign para sa mga babaye nga lalaki nga ayam nga misay. Ini ingin pangunahan sa City Veterinary Office sa pakigsumpayan sa Biyaya Animal Care, usa nga grupo tikang sa Mandaluyong nga nagtututok sa animal welfare. Ginbuhat ang aktibidad sa Calbayog City Convention Center nga kundiin damo nga tag-iya san hayop ang voluntaryo nga nagdara san irang mga kasangkayan nga hayop para magpailarom sa operasyon. Sa pakighimang raw kan City Veterinarian Dr. Editha Ancheta, iya ginpahayag nga parte ini san padayon nga kampanya kontra sa stray animal overpopulation ngan para masiguro ang kaupayan sa mga hayop sa Calbayog. Pahayag pa ni Dr. Ancheta nga importante ang pagminos sa populasyon para maibanan ang peligro sa rabies ngan stray dogs. Iyaliwat ginatagan doon ang pagiging responsible pet owner. Gamay na kita sininga aton pag-lower, pag-lessen sa population, maiban-ibanan, hopefully, anaton unrest sa pagkamay sa rabies case ngan sa naton mga stray dogs. So kinanglanon maging responsible ang naton mga pet owners. I-grab niyo yung mga opportunity, mga pareho siniya ng mga event, kay libre ini. Kada ko sini nga bulig sa nato mga pet owners. Pahayag ni Dr. Editha Ancheta. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Masobra 1.5 mil nga senior citizen sa Santa Margarita Samar nakakarawat 6,000 pesos nga kantidad sa social pension payout para sa una nga nikaduha nga quarter sa tuig 2025. Pamatian tan detalye sa pagbalik ni Suzette Pretencio. Radyo Pilipinas Report. Manilampuson nga gindistribuer ang social pension payout para sa una nga ikaduha nga quarter sa tuig 2025 sa bungto sa Santa Margarita Samar nga kundiin umabot sa matotal 1,570 nga mga senior citizen tikang sa 36 nga barangay ang nakakarawat sa pension nga nagkakantidad sa 6,000 ka pesos kada benepisyaryo. Ang nasabi nga programa inilarom sa social pension for indigent senior citizens nga ginpapangunahan sa Department of Social Welfare and Development o DSWD nga iginmando pinaagi sa Republika Acta 9994 o ang Expanded Senior Citizens Act of 2010. Katuyuanan sini ang paghatag sa pinansyal nga bulig sa mga lagas nga waray permanente nga kita o suporta tikang sa pamilya. Malaksing ang organisado ang pagdistribuer sa ayuda nga ginbuhat sa DSWD sa kooperasyon sa Municipal Social Welfare and Development Office, Municipal Treasurer's Office, Municipal Police Station ngan sa CIA. Ginpaabot naman sa lokal nga pangobyerno nga magpapadayon ang programa sumala sa direktiba tikang sa DSWD base masiguro nga mahatagan sa suporta ang mga senior citizen sa era panginahanglanon sa kada adlaw. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Inang kabugusan sa aton mga balita sa ena nga pangurason. Padayon gihapon kamo nga mamati sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog para sa news updates. Masunod na ang programa Huwan Trabaho, kaupod si Jamie Quinto. Ako si Charmaine Perito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa